Yes, welcome na because, you know, Necessary. giimitar na mo ng kwan, hagbay ra, mga at least a year ago. Kay daghan na kayong nagreklamo nga mahal yun ang plitihan sa Dumaguete airline. Ha? Kay kulang ang competition. Mas barato mo fly kag Cebu or even Mindanao. Ha? Kay compare sa Dumaguete, daghan na kayo ng tingala, mabutag kung depende kung kano saan mo paliton, maabot galing 12,000 or 14,000 two ways. No? And incidentally, when I was president of Clark Development Corporation o chairman po sa airport, OIC chairman ko sa airport, diha to nagsugod tong gihimong hub sa Air Asia ang Clark. And I was even telling them then nga mas maayo kung namoy Clark Dumaguete flight. Mo po akong gihangi ni ron nga Clark Dumaguete flight direct. Kanang Air Asia, it's an international airline within Asia. National flight sa Singapore. Base yun na sila sa Malaysia, yun ang pinakakuan ni. Kaya si Tony Fernandez ang chairman yun ni. Malaysia, Korea, Japan, okay, Hong Kong. Nariman ka na kung nakay maiden flight sa Hong Kong Pero in the present situation, Ron, yung atong health crisis, kano sa kasla maka-start? Well, they wanted to start this December, pero akong latest na ibawaan, first quarter of next year would be muna i-approve sa board. Okay? Mikalit pa sila o karon lang. Mikalit sila amend or change of mind tingali tungod sa COVID situation sa Negros Oriental. No? Pero I cannot confirm that. Pero I was informed by phone karon nga first quarter ready na sila. Tingali po, wala gud na ron, hapit na tang November, December, magama pa man sila itong mga ilang counter dito sa terminal, sa airport. Karon, magama pa sila, daga pa sila i-construct. Ang original yung December 14, that's the fastest na. Pero definite na sila nga musod na gidri. And I am sure nalimag kagdaan sila i-promo. Ako, librehon tanan. Ano man, pagkabulo ko sa ilang promo, for 2,000 pesos, only flight within the Philippines. For the whole year? For the whole year. Limang ka na, ganahan mo? Tugtog, i-quarantinas mo kami yun. I-quarantinas mo ka 14 pagkadlaw. Dili na ng quarantina. Basta, muna ilang, na-shock ko. Saan ninyo pag kita na? Yung naa sila i-promo. Pwede ba kung 2,000 ka? Kapulo ka pilay, one way na gani. Pero yun, ang one way, libreng parachute. Ito ko ka sa kwan. Kihor, tugtog. Yan libreng parachute. Pero I assume nga, kwan niya, nasyak ko gani ha? Giingnan ko nga na 2,000. So, ang fare nila, 2,000. No, I'm sorry. Dili 2,000, 5,000. 5,000 na siya. 5,000. Kada rin 2,000, back and forth na one way. Dumaguete, Manila. Okay kayo? One way, two ways, back and forth. Clark, Dumaguete na yan. Wala, Manila. Muna i-inform na ako, i-inform niya. Fiesta message pa. Muna siya. Hindi na fiesta message.